Halika dito. Oh, ayan na guys. Request niyo po. I-request din namin. Ma-check out na po kayo. Di ba, Ani? Okay. At saan sila mag-check out? So, humabol na lang first. Siyempre, meron silang again, yung stock natin na Lana Oral Sunblock. Lana Oral Sunblock and Ekran Sunscreen Combo, guys. Para makuha niyo yung free Cola Vera 1 box. Yes, ready. Ito naman po. Super sulit. Talagang super sulit lang, sir. Kaya wag nyo palampasin. Okay, humabol po kayo in 5, 4, 3, 2, 1! Go guys! Check out na po! Ang galing kasi ni Kuya masyado. Dito nyo lang makukuha. Go guys! Go lang, sir! Mag-check out na kayo and mag-follow. Oh, tama na guys. Okay na po. Okay na. Dito ka na po. Oo nga ma'am. Kuya. Okay?